بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی بخشن که خدای پنامه ده هر سنمخ که ده افغانستان اسلامی جمهوریت رئیس صاحب جمهور حامد کرزی په اجازه و طول و عقل و شاغل و خواهیم دیورونو السلام علیکم. ده رئیس صاحب پشان خدایم راوله حل کرده. On behalf of the people and the government of Afghanistan, we profusely thank the Flag Foundation of India for this monumental national flag. Chairman Naveed Jindal, who is here with us today. हिंदुस्तान की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और विनती करती हूँ श्रीमती सुषमा जी कुछ सब बोले. Excellency, Honorable President Hamid Karzai Sahab, Jannah Karimi, Excellencies, the Ministers of the Cabinet, ladies and gentlemen. On behalf of the people and the Government of India, I wish to felicitate the people of Afghanistan on the inauguration of this national monument. Translation. حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، جنرال صاحب شیر محمد کریمی، جلالت مآبان، خانم‌ها و آقایان، و نمایندگی از مردم و دولت هندوستان می‌خواهم افتتاح این بیرق ملی یا منار را برای همه شما از ته دل تبریک بگویم. In this monument, I see a powerful symbol of a unified and independent Afghanistan. در این بیرق ملی یا در این منار ملی میخوایم بگویم که سمبل وحدت ملی و یک پارچگی افغانستان مستقل و آزاد را میبینم. I also see a monument that befits the memory of the countless Afghan citizens and soldiers who made the supreme sacrifice and who paid a great price for building this great nation. همچنان خاطره های تمام افغان ها مجاهدین و سربازان را که برای آزادی وطنشان جانهای شیرینشان را قربانی نمودند میبینم. Excellency President Karzai, the achievements in the political reconstruction of Afghanistan over the last 13 years are very impressive. جناب رئیس جمهور حامد کرزی، دستاوردهای 13 سال شما در بازسازی سیاسی افغانستان را بسیار جذاب و تشویق کننده می‌بینم. However, as all of us are aware, there are still many challenges that lie ahead of you. به هر حال برای همه ما معلوم است و چالش‌های بیشتری را فرارای شما هنوزم می‌بینیم. I am confident that with the spirit that has brought the Afghan people so far, which is captured so well in this impressive national flag monument, these challenges will be overcome. مطمئن هستم با روحیه‌ای که افغانستان تا اینجا رسیده و در این منار منعکس گردیده به تمام چالش‌ها فائق آمده و افغانستان مستحکم، مستقل، یکپارچه و مرفه برای همگان به زودی معلوم خواهد شد. And the vision of a strong, independent, unified and prosperous Afghanistan will be realized soon. و دیدگاه افغانستان مستحکم، مستقل، یکپارچه و مرفه برای همگان به زودی معلوم خواهد شد. India will always be Afghanistan's first strategic partner. We are committed to assisting Afghanistan in whatever manner is possible within our means. کشور هندوستان همیشه اولین پارتنر استراتژیک افغانستان می باشد و ما متحد هستیم به هر نوع کمک ممکن برای افغانستان جهت رسیدنشان به اهدافشان. Excellency, I would like to take this opportunity to announce India's contribution of $1 million for your plan to develop this national flag monument site into a public area where people from all over Afghanistan can come and visit when they visit their capital city, Kabul. جلالت مآبان، میخواهم با استفاده از این فرصت مبلغ $1 میلیون امریکایی کمک کشور هندوستان را برای انکشاف این ساحه منار و پارک تفریحی اعلان کنم که تمام افغانهایی که از پایتخت دیدن میکنند از این ساحه نیز دیدن بکنند. We share your vision that this place should be for recreation and tourism and also for paying homage to all the brave Afghan men and women who have laid down their lives for this country.
ما به عین دیدگاه شما هستیم که این ساحه به یک ساحه توریستی و یادبود از تمام افغانهای شجاع که به خاطر وطنشان جانهای شیرینشان را اهدا نمودند تبدیل گردد. Excellency, I thank you on behalf of the people of India for the invitation to participate in this significant moment in the life of the Afghan nation. جلالتمآب، ما به نمایندگی از مردم کشور هندوستان از شما صمیمانه سپاس می نمایم که مرا دعوت نمودید تا به این محفل پرشکوه دعوت اشتراک نمایم. محترم صدر افغانستان حامد کرزئی صاحب اور افغان کے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں ہندوستان سے چل کر اس مقدس موقع پر حاضر ہونے کے لیے افغانستان آئی ہوں. میں کیوں آئی ہوں یہ بتانا چاہتی ہوں. ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ غم بانٹنے سے آدھا ہوتا ہے لیکن خوشی بانٹنے سے دوگنی ہو جاتی ہے، اور اگر دوستوں کے ساتھ بانٹی جائے تو 100 گنی ہو جاتی ہے. میں آئی ہوں آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے، میں آئی ہوں آپ کی خوشیوں کو بانٹنے. میرے لیے یہ خوشی کا بھی موقع ہے اور فخر کا بھی موقع ہے. یہ پرچم جو بھی پھہرایا جائے گا اس کے نیچے کھڑے ہو کر میں سلام کرتی ہوں ان سبھی افغانی سینکوں کو جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی شہادت دی ہے، اور میں سلام کرتی ہوں ان ہندوستانی ورکرز کو جو افغانستان میں کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے آئے تھے لیکن اپنی جوانیاں اس ملک کے نام کر کے چلے گئے. اور اس سے زیادہ بھی میں سلام کرتی ہوں ان کے حوصلوں کو جو آج بھی یہاں کام کر رہے ہیں، جن کا حوصلہ اپنے ساتھیوں کی شہادت سے ٹوٹا نہیں ہے بلکہ اور بڑھا ہے، اور انہی کی نیند پر ہندوستان اور افغانستان کی دوستی زندہ ہے. ہند افغانستان دوستی زندہ باد، زندہ باد.